জহাৰ কত আদিবাসী ছাত্র সন্থা আস্থা নগাঁও जिला समिति के बाटे से समग्र आसाम के आदिवासी राइज के आज के 25तम प्रतिष्ठा दिवस के शुभकामना में हमने नगांव जिला समिति के बाटे से बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आज कोविड-19 के चलते हमने जैसन प्रतिष्ठा दिवस उद्यापन कार्यक्रम है वैसा हमने कार्य नहीं पाई रही इसके से हमने दुखित फिर भी हमने कोविड प्रोटोकॉल के मानते हुए हमने थुलमुल के होले भी फ्लैग होस्टिंग और शहीद तर्पण के जरिए से हमने आज के 25तम प्रतिष्ठा दिवस उद्यापन कर ली। आदिवासी छात्र सन्थार 25तम प्रतिष्ठा दिवस नगाँव जिलार मालती मेम मंचत प्रतिष्ठा दिवसर रूपाली जयंती। সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছাৰ নগাঁও জিলাত চালনা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু নগাঁও জিলা সমিতিৰ সহযোগত চালনা চাহ বাগিচাৰ ফুটবল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিতকৈ উদযাপন কৰা হয়। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ বীৰাংগনা মালতী উৰাং মেম মুকলি মঞ্চত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ 25তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস কাৰ্যসূচীত কোভিড প্ৰটকলৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসাৰে উদযাপন কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত আছা নগাঁও জিলাৰ সভাপতি শ্ৰী থানেশ্বৰ গড়দেৱে পতাকা উত্তোলন কৰে। आदिवासी वीर शहीदসকলক সুঁৱৰি শহীদ তৰ্পণ কৰে শ্ৰী চন্দন দিগালদেৱে। লগতে উপস্থিত থাকে প্ৰচাৰ সম্পাদক প্ৰকাশ কুজুৰ, ক্ৰীড়া সম্পাদক সুজন নাগ। উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে নগাঁও জিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শ্ৰী পবিত্ৰ কুজুৰ, মুখ্য উপদেষ্টা শ্ৰী মাথিয়াছ মুণ্ডুৰ সৈতে চালনা মজদুৰ সংঘৰ প্ৰাথমিক গোটৰ সভাপতি সুৰত নাগ দেৱেও অংশগ্ৰহণ কৰে। চালনা আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী ৰাজেশ ভূমিজৰ সৈতে বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উক্ত কাৰ্যসূচীত আদিবাসী জাতিটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে ভাষণ প্ৰসংগ সকলোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ মতামত আগবঢ়াই ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয়। নগাঁৱৰ পৰা প্ৰকাশ কুজুৰৰ ৰিপৰ্ট টিটি নিউজ অসম। 25 बছर में हमनी के जितना भी वीर शहीद मान हमनी के आदिवासी जाइत लगिन शहीद बरन कर लेन उमन के याद करते हुए आज उमन के हमनी शहीद तर्पण कर ही और उमन के आत्मा के चिरहदगति कामना करते हुए ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रही और अनागत दिन में हमने आदिवासी जाइत के लगिन विभिन्न समय में विभिन्न जगह में जी भी दुख विपद हो हमने आदिवासी जाइत के लेके आवाज़ उठाई के आज 25 बছर में जैसन हमने आवाज़ उठाई के आदिवासी जाइत के करने जैसन भी हमने मांग मान पूरा कर ही हमने देखे पाली हमने 25 बছर में विभिन्न समय में हमने आसाम सरकार से विभिन्न दाबी के जरिए से चाय बागान के हजिराई हो कम होले भी जितना भी दे हैं उटा आदिवासी के एक अवदान के जरिए से चाय बागान के हजिरा वृद्धि होला। चाय बागान में विभिन्न जिला के विभिन्न बागिचा अंचल में बस्ती में मॉडल स्कूल के जरिए से जे आदिवासी जाइत के उन्नति होला सहले भी हमने आशा के कारण से हमने धन्यवाद देख लगी कारण आशा के अवदान के कारण से चलते हुए हमने के जी आदर्श स्कूल मान हलक से हमने आशा के धन्यवाद ज्ञापन करे लगे कारण आशा के अवदान के कारण से है आज हमने बागान स्कूल हो बागान में हो बस्ती में हो हमने स्कूल के पाई ही।